Konbanwa, minasan. Okay, konbanwa. And before tayo, dito tayo na-stop, no? Last lesson 23. And tingnan natin kung na-remember niyo pa. We will start over. I-ano ko muna yung mga answers. Okay. We have here the example, Shinbon o yomemasu. Mega ni o hakimasu. Ano nga yung gagawin dito, minasan? We will use the pattern Okay. Toki. Very good. Again, yung pattern na gagamitin dito ay si Toki. Then, naka-plain form. Yung verb. So, for us to be able to say that when I read newspaper, I use glasses or I wear eyeglasses, we will use the plain form plus Toki. Toki. Hi. So, pakibasa nga minasan na yung example, Shinbon. Shinbon o Bun o Yomu. Yumo toke. Toki Mega ni o Mega ni o Takimasu. Sakemas. Hi. Pag ako nagbabasa ng libro or newspaper, I use or I wear eyeglasses. Next, we have number 2. Number 1. Byowen e. Byowen e Ikimasu. Anong nangyayari dito? Ita toke. Ita. Ita toke. Ita. Toki. Hindi siya magiging ita. Iko. Iko. Hi. Iko toki. Ken kosho. Ay ho pala to. Hokensho. Hokensho o Wasuri naide kudasai. Hi. Ano nga yung hokensho? Yan ay health insurance or yung card mo. Pag ikaw daw pumunta ng hospital, don't forget to bring your health insurance. Wasuranai de kudasai. Huwag mong kalimutan yung health insurance mo para discount sa hospital. So, yung ikimas, magiging Iko. Iko. Okay, very good. Kasi gagawin plain form. Ito yung di kudasai minasan. Byowen e. Byowen Iko toke. Hokensho. Hokensho o Watsuranai kudasai. Hi. Next, we have number 2. Sampo shimasu. Sanpo shimasu. Itsumo. Camera. Kamera o Yote ikimasu. Hi. Okay, sampo shimasu. Ano yung sampo shimasu? Yan ay pag naglalakad. So, paano natin siya gagawing plain form to add a toki? Sampo suru. Yung shimasu magiging suru. Toki, sampo suru toki. Sampo suru toki. Itsumo kamera o yote ikimasu. Okay, very good. So, here's the answer. And, pakibasa gamit yung mga kanji. Sampo suru toki. Hi. Itsumo kamera o Yote. Mote. Mote ikimasu. Hi. Ibig sabihin, pag naglalakad daw siya, always. Itsumo is always. Always siyang nagdadala, mote, ng camera. Pag siya ay nag-go for a walk, nagdadala siya ng camera. Next, we have number 3. Yun mabayang. Kanji ga wakarimasen. Sukaimasu.
Hai, tsukaimasu. So, kanji, hindi siya makakaintindi ng kanji. Kanji ga wakarimasen. Kono jisho o tsukaimasu. So, always siyang may gagamitin niya yung tsukaimasu is use. Ano yung jisho? Dictionary. Okay, very Dictionary. good. Gumagamit siya ng dictionary. Hi. So, yung wakarimasen, paano natin gagawing plain form? Wakaranay. Okay, very good. Wakaranay. Toki. Wakaranay. Hi. Toyondi kudasai. Kanji ga. Kanji ga wakaranay toki kono jisha o Tsukaimasu. tsukaimasu. Tsukaimasu ay to use. Ano yung mote? Mochimasu? Always. To carry. Ang always is itsumo. To Itsumo. carry, nagdadala ka ng camera. Always daw. Pag naglalakad. Yung number 3, hindi ka nakakapag-understand ng kanji, kaya magdadala ka ng dictionary. Ay, hindi nagdadala. Used. Tsukaimasu is used. Gumagamit ka ng dictionary. Motte is carry. Nagdadala ka ng camera. Next, we have number 4. Kenga arimasen. Hi. Ano yan? Kado. Kado de. Kado. Card. Kaisha no shimasu. Kaimono shimasu. Ay kaimono shimasu. Hi. Ken. Ano yung ken? Yan ay cashed. Harimasen. Wala daw siyang Cash. Kaya, ginagamit niya, yung kaimono shimasu, yan ay shopping. So, ginagamit niya sa shopping ay card. Kasi wala siyang cash. So, paano natin gagawing plain yung arimasen? Yung nai. Aranay. Nai lang. Ken ga nai. Nai. Ken ga. Nai koto. Nai toki. Toki. Nai toki. Nai toki. Kado de. Kaimono shimasu. Ay. Pakibasa minasan. Ken ga nai toke Kado de. Kaimono shimasu. Ay, very good. Next, we have this one. His example is sabeshi desu. Kazoku ni denwa o kakemasu. Sabeshi. Ano yung sabeshi? Yung minasan. Yan ay lonely. Kapag alone ka, tinatawagan mo daw yung ano yung kazoku? Very good. Family. So yung sabeshi, yan ay i-adjective, kaya automatic lang nating i-add si toki. Again, pag na-adjective, dapat may na din dito. Pero hindi siya na-adjective, kaya automatic, you just have to add toki. Sabeshi, toki, kazoku ni denwa o kakimasu. Hi. Next, we have number 1. Atama ga itai desu. Okay, ano yung atama ga itai desu? Atama is head. Itai, masakit. Masakit yung ulo niya. Kuno, kusuri o. Kusuri o. Nomimas. Kaya, umiinom siya ng gamot. Kusuri, ano yung kusuri? Medicine. Hi. So, paano natin gagawing plain form yung itai desu? I-delete lang. Okay, very good. I-delete lang natin si desu para maging plain na hindi siya formal. So, itai toki. Kuno. Kusuri o. Nomimas. Hi. Again, please read the kanjis. Atamaga itai toki kono kusuri o nomimas. Okay, very good. Nomimas. Next, we have number 2. Hima. Desu. Video. O mimasu.
Okay, may mas. Ano yung hima? Hima is free time. Pag may free time daw, anong ginagawa niya? Nanonood ng video. Okay, very good. So yung hima, i-adjective, na-adjective. Na-adjective. Okay, very good. So need mag-add ng na. So paano natin siya Himanay. gagawin? Okay, very Himanay. good. Hima na toki. Himana. Toki. Hi. Video. Mimas. Mimas. Okay, ito yung na, guys. Wala yung kanji. Kaya hima na toki. Himana. Toki. Video. Mimas. Yes, hima. Ganda ng tono. Next, we have tsuma. Chumaga. Thank you, des. Byoki. Ay, Byoki Byoki. desu. Kaisha o. Kaija. Kaija o. Kaisha. Yasumimasu. Company, Kaisa kaisha. o. Kaisha o. Kaisha o. Yasumimasu. Ano nga Yasumina. yung yasumimasu? Ano yung tsuma? Suma. Yan ay wife. Why? Pag Ay. nagkasakit, pagka nagkasakit daw yung wife mo, nag-absent ka daw sa trabaho. Kaisha o yasumimasu. So yung byoki, i-adjective, na-adjective. I-adjective. Na-adjective. Wala naman siyang i dito. Na-adjective. So byoki, ano yung Byoki. Toke. Byoki na. Byoki Okay. na. Toki. Hi, byoki na toki. Kaisha o. Byoki na toki. Yasumimasu. Kaisha o. Yasumimasu. Yasumimasu. Hi. So please read using these kanjis. Sumaga. Chumaga. Byoki. Byoki. des. Byoki Ay, ne. Byoki na. Byoki na. Toki. Toke. Hi. Kaisha o. Kaisha o. Yasumimasu. Hi. Okay, yasumimasu. Next, we have Yasumira. yasumimasu. Yes. Number 4. Bangohan desu. Bangguhan desu. Banggohan des. Mado. Wine. Ay. Wine. Wine. O. Nomimas. Kain. Hi, nomimasu. To drink. Wine, yan ay, okay, wine. Alak. Hi. Banggohan, ano yung banggohan? Hapunan. Okay, hapunan. Kapag kumakain daw ako ng hapunan, umiinom ako ng wine. So, yung banggohan, ano yung banggohan? Gagawin na siyang banggohan na toki. Bangguhan na toki. Toki. Wine o. Nomimas. Very good, nomimasu. So, minasan, naiintindihan to, no? Yung toki na pattern? Hai. Wakarimashita. Hi, okay. So, we'll have to master the vocabularies. Ano yung banggohan? Hapunan. Hapunan. Hirugohan. Umagahan. Hindi. Tanghalian. Tanghalian. Asagohan yung breakfast. Asagohan, hirugohan, banggohan. Ano naman pag suma? Wife. Wife. Utosan. Ano? Yan Lula? ay ubasan yung lola. Yung utosan, husband. How about Ito. anesan? Kapatid na babae? Okay, ano siya? Okay, very good. Yung Kapatid. Yung anisan, younger sister? hindi. Yung anisan, yan ang kapatid na lalaki. Magkaiba lang sila sa spelling. Ito, guys. Ay, at ilang nagkaiba sa sentay? Ay, tama. Anesan, yan yung babae. This is for Matigas. Okay. your sister. Ano siya, older sister to, ha? Tapos pag naka-anesa naman, yan yung older brother. Older brother. Hi, okay. Ano naman pag hima? Free time. Free time. Very good. Ano naman pag atama? Ulo. Ulo. Sabeshi?
Lonely. Lonely or alone. Oh, Ano yung panoshi? Konbanwa, Panoshi. Ruel-san. Panoshi ay enjoyable. Konbanwa. Hi, konbanwa, Ruel-san. Next, we have, ano yung kazoku? Family. Family. How about ken-ken? Then Ken-ken, yan. cash. Yan ay cash. Ken. Cash. Sampo shimasu. Sampo shimasu. To Shampoo. naglalakad. To walk. How about biyowin? Hospital. Hospital. Isha. Oras. Hindi. Jikan yung oras. Ay, dictionary. Isha. Hindi. Ay, Doktor. Jisho yung dictionary. Isha, doktor. How about Hokensho? Okinsho. Hokensho yung? Ano yung Hokensho? Health insurance. Katulad sa atin, PhilHealth. Joke. Ito guys, Shinbun. Ano yun yung Shinbun. Hi. Shinbun is newspaper. Newspaper. Megane. Megane. Ano yung megane? Yan ay eyeglasses. Nakalimutan nyo na, minasan. Why? Ano, how about itsumo? Always. Always. Yung tokidoki? Tokidoki. Sometimes. Sometimes. Opposite siya ng itsumo. Sometimes yung tokidoki. Okay, so we will proceed sa ating next na practice. So here, okay, basa, ite, mairimasu. Mairimasu. Minasan. Tapos, dekakeru. Toke. Ite. Mairimasu. Ano yung nangyari sa pattern? Ginamit pa rin natin si toki. Okay. Pero may mga pictures na dapat na tayong i-analyze. So dito guys, ite mairimasu. Kapag umaalis daw. Kapag umaalis, ano yung ginagawa niya? Babay. Okay. So, dekakeru yan ay to go out. Yung ano, ite, parang ganun yan. Parang, yeah, tama, bye-bye. Nagbababay, nagpapaalam yan ay ite mairimasu. Goodbye, Philippines. Goodbye, wow. Kaalis ka na, JM. Punta na Manila. So, buwing sa Philippines pa rin. So, here, dekakeru, toki, kapag when I go out yung dekakemas. Pero ginawa siyang plain form, kaya naging dekakeru. Dekakeru toki, tas i-add mo lang to guys. Ito yung sinasabi nila pag umalis, ite mairimasu. To, Ite imasu. mairimasu to imasu. Okay, ano nga yung gamit nitong to imasu? Baka nalimutan niyo naman. Yan ay ginagamit pag sinasabi mo Ano yun? yung when you are telling someone sa sinabi niya. Or parang ito yung, for example, ito yung sinasabi namin pag umaalis kami. So, ite mairimasu to imasu. Minasan? Ay, Hi. Tapos, tadaima naman. Tadaima pag, okay, nakarating ka na sa bahay. Tadaima,
home. So, yan yung sinasabi. Yung imas kasi, parang yan yung sinasabi nila. Pag nakarating na sila sa bahay. Nandito pa rin si Toki. So, i-translate natin sa Tagalog. Kapag nakauwi na ng bahay, sinasabi nila, tadaima. Parang yung imas, guys, yan yung sinasabi. Di ba na-discuss na natin yan, yung imas, to imas, minasan? Hi. Hi, okay. So, ito yung example number 2. Pag nakarating na siya sa bahay, sinasabi nilang, tadaima. Pag umaalis naman, ite mairimasu. Minasan? Ba't nasa Ite balimuot mairimasu. kayo? Hi, mairimasu. Next, number 1. Oyasu minasai. Oyasu minasai. Pag Good night. good night. Okay, very good. So, paano natin siya sasabihin? Niru, Oyasu. yung nemas, natulog. Niru, nagiging neru kasi naging ginawang plain form. Niru, toki. Nero Nero toki. Toki. Tas yung good night. Tas ito, good night. Uyasu Oyasu minasai. To imas. Oyasu To minasai. imas. Hi. Nero Sinasabi Nero natin, toki. oyasu minasai pag nag-good night na tayo. Oyasu minasai. To. So in English, guys, when going to bed, we say good night. Okay, how about number 2? Ohayou gozaimasu. So, guys, kayo daw mag-analyze kung anong gagawin dito. Tomodachi. Hi, pwede rin, pero ano na lang natin, i-direct na lang natin. Ano yung pagising? Okay. Ano yung hiragana ng to wake up? Okimas, nakarinig ko okimas, yan ay okimas. So, yung in the morning, yan ay asa. Asa, yung okimas, magiging okita, magiging ta form. Okita, toki. Kita toki. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. To imas. To imasu. Ohayou gozaimasu. To imasu. Hi. Again, please read number 1 and 2. Miro. Miro toki. Nero toki. Oyasu minasai. To imasu. Next, number 2. Okita toki. Tama ba? Ano yan? Yung asa? Asa yan eh. Asa. To okimas, yan nagiging okita. Asa, okita. Asa. Yung asa kasi, ito yung asa, yan ay morning. Tapos yung waking up, okita. Imas to kudasai. Imas. Ohayou gozaimasu. To imasu. Minasan? Mahina yung sensei. Ako? Mahina yung boses ko? If you wake up. Mahina, minasan? Choppy sa Hindi naman. Baka yung ano mo, anong tawag, Marsan, yung signal mo? Signal yan. Hi, okay. So again, ano yung morning? Ohayou gozaimasu. Asa. Asa yung morning. Tapos yung waking up, okimas, ginawang ta form, okita. Okita. Okita toki. Ohayou gozaimasu. To. Imas. To, tama. To, imas. To imas. Hi. Next, we have number 3. Ano yung number 3? Anong ginagawa yung number 3? Praying. Kumakain. Kuchira kuso. Kuchira. Nagpapasalamat. Kuchira sogsama. Yeah, very good. Thank you for the meal. Parang ganon. Thank you, Lord, sa pagkain. Parang ganon yung before ka kumain daw.
So, please, minasan, ano yung to eat? To eat a Tabi meal. mas. Tabimas. Pero yung ginamit natin kahapon, we used sokoji o Uji o. shimas. Pero, ginawa nating ta form, sokoji o shita. Minasan? Uji o. Shita. Ta, Toki. Hi. Ano? Guchiyo. Guchiro. Ano? Guchiyo? Gochiso sama. Gochiso sama. Sama. To. To Imas. imas. Hi. Minasan, please read the kanjis. Sokoji o Shita. Sokoji o shita toki. Sukuji o. Shita toki. Gochiso sama to imas. Minasan. Hi. Next, we have number 4. Minasan, how about number 4? Ano yung ginagawa dito? Nasabi niya ay shetsuri shimas. Yan ay parang, excuse me, pag pumapasok ka. Excuse me, pumapasok ka sa... Hi. Parang, excuse me lang yan. Or sumimasen. Ganyan. So, paano natin sasabihin? Ito ay room. Pag pumapasok ka sa room, heyani, hairu, hairimas kasi yung to enter. Pero ginawang dictionary form, naging hairu toki. Heya is room, heyani. Hairu, Hiyani. Hairu. Toki. Chitsuri. Chitsuri. Yuri. Shimas. Shimas. To. Shitsuri imas. shimas. Hi, Shitsuri shimas. To imas. Hi. Okay, please read the kanjis. Heyani. Hi. Ayan. Hairi. Hairu. Naging hairu. Ano? Hairu. Hairu. Toku. Hairu toki. Toki. Shitsuri shimas. Shitsuri shimas. To imas. To imas. Hi, very good. To imas. Okay, but before we proceed, guys, dapat isa-isahin ko kayo. Si Anasan hindi siya makapasok kasi nandun daw siya sa hospital. Hindi na siya kumakain, JM. Di nagpaalam na. Ba't sa hospital, Sensei? Ano daw, yung tatay na binabantayan niya, ay hindi ko, basahin ko ha. Gomenasai sa di pag-attend ng klase po. Nasa hospital daw yung matanda na inaalagaan niya. Sabi ko sa kanya, ako nalalagaan niya. Nag-ano na pala to dito si Anasan, caregiver na pala siya dito sa Philippines. Mag-review na lang ako sa YouTube, Sensei. Hi, Anasan. Okay, who wants to go first? Number 1, this is the picture. Yung number 1, guys. Number 2, 3, and 4. Okay, let's start with yung si Ruelsan. Siya yung late. So, kayo mauna, Ruelsan. Hi. Number 1, Dozo. Hi. Ano yung ginagawa niya? Yan ay, before going to bed. Ano yung sinasabi? Uyasu minasai. Uyasu minasai. So, yung sleep, neru. Miru toki. Miro. Ay, to
imasu. Okay, very good. Next, number 2. Number 2, Hi. asa. As Asa. okita. Okita. Anong verb na ni okita? From the verb ukimas. To wake up. Pero ginawan ta form kaya okita. Asa. Okita to. Ohayo Okay. gozaimasu to. Imasu. Hi. Okay, very good. Number 3. Asa Hi. Next, number 3. Gochi so sama. Sokoji o shi. Gucci Susama. Hi. To. Pero yung kumakain, sokoji. Sukoji. Sokoji o shita. Toki. Gucci Susama. Hi. To imasu. To imas. How about last number 4? Shitsuri shimasu. Itsureshima. Pero ano muna yung ito guys. Heya. When you enter the room, heya ni hairu. Hairu toki. Hi. Itsureshimasu to imasu. Okay, very good. Arigatou gozaimasu, Roel-san. Sinong gusto mo isunod, Roel? Roel-san. Hi, JM. Magaling sa JM. Hi, dozo JM. Dozo JM. Ha? Magaling ka daw eh. Aray ko. Aray ko din. Sorry. Nandito pa pala yung mga answer. Number 1. Dozo. Ano yun? Uyasumi nasai. Hi, hindi mo na. Hi, oyasumi nasai, pero ano yun to sleep? Miro. Neru? From Miro. ano yung word niya? Neru? Mimas. Neru? Okay, very good. Dimas. Miro toke. Uyasumi nasai. To imas. Hi. Number 2. Ohayo gozaimasu. Hi. Asa. Oh my. Asa. Hi. Okita. Toke. Ohayo gozaimasu to imasu. Hi. Hi. Minasan. Sumimasen. Hi. Bird. Next, we have number 3. Gochiso sama. Gochisu sama. Sukuji o. Sukuji o. Shita toke. Ano yan? Hi. Paano basahin yung sensei? Nabubulol ako eh. Ito, gochiso sama. Gochisu sama. Gochisu sama to imas. Hi. Very good. Gochisu sama. Sama to. Ano nga yan? Yan ay parang thank you sa pagkain. Thank you, Lord. Next, you have number 4. Hiyani. Hayani. Hairo. Hiro. Hairu. Hairo toke. Hi. Ano yan? Shuraimas. Shuraishimas. Chitsuri. Chitsuri shimasu. Chitsurishimas to imas. Hi. Very good. Arigatou gozaimasu, JM-san. And for the last man standing, Jomar-san. Hi. Hi, dozo Jomar.
Oyasumi nasai. Hi. Paano natin siya sasabihin? Miro toki Hi. oyasumi nasai to imasu. Hi. To imasu. Hi. Next, we have number 2. Ay, di. May ano pa din pandesal? Hi. Number 2. Number 2. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. I- Nesa. Dali ko yan sumili. Minasan. Hi. Asa. Asa. Hi. Ano? Asa. Asa. Okita. Okimasu kasi to wake up. Magiging okita. Okita. Asa okita toki. Ohayo gozaimasu to imasu. Hi. Very good. Number 3. Gochiso-san? Gochiso-sama. Gochiso-sama? Hi. Paano natin yan sasabihin pag nagpapasalamat ka sa pagkain? Kasama yung stock. Ano nga yung pasalamat arigato? Yan. Before kumain, sokoji o shita. Sokoji o shita toki Hi. gochiso-sama Hi. to imasu. Okay, to imasu. Very good. Next, we have number 4. Shitsuri Shitsuri. shimasu. Shitsuri shimasu. Yan ay Heya ni heya ni ita. ita. Heya ni Hairu. ita toki. Heya ni hairu. Hairimasu kasi yung to enter. Hairun toki. Heya ni hairu toki. Hi. Hi. Yes. Shitsuri shimasu to Okay. imasu. Very good. To imasu. Arigatou gozaimasu. Minasan, naiintindihan yung practice natin ngayon? Wakarimasu ka, minasan. Hi. So we will proceed here. Oketsuke no hito o yobimasu. Yobimasu. Okay, yobimasu. Tapos, naging yobu, yung yobimasu. Ano nangyari? Naging Yubo. Yobu toki. Yubo toki. yobu. Dobo. Yobu toki. Yubo toki to shimasu ka? Ba't ganun? Yobimasu. Ba't ganun? Tapos, ginawa nating doshimasu ka? Ano daw? How's the? Minasan. Ano yung delay yung ano mo, sensei? Ha? Medyo okay na, okay na. Mahina? Minasan. Hi. Do shimasu ka? Minasan. Ano man hina man, oy? Shimasu.
Minasan. 731. はい。Yeah. Minasan. はい。Yung example, Kitsuke. Itsuki no hito o Ito o. yubimasu. Yubimasu. Yung yobimas, naging Yubo. yobu. Okay. So, sabi dito, nito yung doshimasu ka. So, yung doshimasu ka, how? How do we call the... Ako na yung oketsuke. Yan ay reception desk, di ba? Oketsuke. So, paano daw natin siya tatawagan? Sagot naman dito, kuno, botan, o, oshimasu. Buno. Boton. Butan. O. Ano nga yung oshimasu? I-press mo lang daw yung button para matawagan mo na yung nasa reception desk na tao. Hito. Kitsuki no hito. Next, we have number 1. Koiri ma? Film. Yan Koiruma. ay, Firumo or film o irimasu. Irimasu. Hay. I-insert mo daw yung film, irimasu. I-insert. Koko o akite kudasai. Akite Kudasai. And then you will open here. Koko here, akite open. Akite kudasai. So paano natin siya i-connect gamit ang toki? Itong irimas magiging iriru. Iriru Iriru. Toki. Iriru to. Koko o. kono Koko. Yuko. koko o Kon. akite kudasai. Yuko. Akite kudasai. Hi. Next, pakibasa minasan. Firumo. Film. Or film. Firumo o. Iro. Hi. Ikiro. Kiru. Toki. Ikiro. Koko. Toki. Koko o. Mikit. Akite kudasai. Koko. Kite. Akite kudasai. Hi. Yun. Minasan. Hai. Ipo. Hi. Ip. Hippo ga Demasen. 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 Kono botan o. Oishite Ano yung hippo? kudasai. Hippo, ticket, di ba? Ticket or tiketo, pero yung hiragana niya, hippo. Dimasen, yan ay to go out. So, paano daw mag-come out yung ticket? Paano ka makakuha ng ticket? Paano lalabas yung ticket? So, kuno, botan, o, Kono butan o. Oshite Botan kudasai. o. ano nga yung oshete? Oshimasu? Insert. Yan ay i-press, pindutin mo daw. Pindutin yung button para lumabas yung ticket. So, yung dimasen, magiging Demo. deny. Kasi Deny. sabi niya kasi yung dimasen, negatives. So, hindi daw lumalabas yung tickets. Kipuga, deny, toki. Kuno, Toki. Kono. Ano yun? Kono Butan o. Oshite kudasai. hi. Next, we have number 3. Dengwa. Wa.
Bango Dinwa po. bango o. Dinwa bango o. Shiritai desu. Hi. Niyate. Denwa Niyate. bango o Dinwa shiritai. bango. Shiritai. Sabi niya dito, kung gusto, shirimas, di ba? Shirimas yun to know, pero naging shiritai. Kasi, naging want. If you want to know, yung number mo daw, dapat, tawagan mo lang yung 104. 104 ni Denwa o kakimas. Ichi, Ichi zero. o. Ichi Zero. zero yun. Ni Yon. Ne. Denwa o Dinwa o. Kudas. kakimas. Kakimas. So, again, shirimas, yun to know. Pero naging shiritai kasi I want to know. If you want, dito guys, gamit natin yung toki na pattern. Kapag gusto mo daw malaman yung telephone number mo, tawagan mo lang yung 104. So, yung shiritai, magiging, 104 ne. ano yung mangyari kay shiritai? Shirita. Shiritai des? Hindi. Guys, ano na siya? I-delete mo lang Sirinay. yung I-delete mo lang yung des para maging plain. Shiritai Toki. Shirita. Shiritai Toki. Hi. 1041. Ichi. Ichi zero yon. Hi. Ne. Ichi. Hi. Ichi ne. Denwa o. Hindi. Ichi zero Kakimas. yon ni. Ichi zero yon. Ichi zero Ah, yon. kala ko one pa pala yan. Ni pala yan. Ni. Hi. Denwa. Denwa o. Dinwa o. Kakimas. Okay, kakimas. Next, number 4. Number 4. Reizoku. Risu. Kuga. Kuga. Kushu Kushu. des. Kushu Okay. des. Ano nga yung kushu? Yung sa vocabulary natin? Yung pag masira. Pag masira yung ref, Kushu. denki, denkiya. Denki pala. Denkiya o. Ay, denki yan. Denkiya. Iya. O. Yubimas. Yobimas. Yobimas. So again, pag nasira yung ref mo, Ipaayos mo sa electrician. Electrician. pero, hay, tama, electrician tong denkiya. Pero yobimas, call. Tawagan mo lang daw yung Electrician. electrician. Very good. Hi, okay. So, yung pa natin yung gagawin yung kosho. Kosho des, magiging kosho. Kosho, ano yung kosho, guys? Kosho toki. Kosho toki. Then, i-erase mo lang yung des. Kosho Kushu toki. tokoy. Then, Din kiya. kaya. Yubimas. Yubimas. Hi. So here, ay. Okay? Minasan, naiintindihan? Wakarimasu ka, minasan. Ay. Hi. So, screenshot para mapag-aralan. Minasan. Ay. Wakarimashita. Okay, very good. So, who wants to try or magbasa na lang tayo, guys, para mas ma-practice. And gusto ko, wag tangin yung ano. Kasi ano kayo eh, binabasa nyo yung dito na part eh, no? Minasan, no? Niloloko nyo talaga ako. Akala ko naman ano.
Okay, let's read here. Number Aray 1. mo. Fem o. Okay, film o. Film, Zero. Ano to? film, Ito ay? pero, Asa na yun? Asa na kayo? Ireimas. Naging eriru. Herero. Iriro. Iruru. Toki. Iriro toke. Kokoni. Koko o. Koko o. Ikuko. Kite. Ano yung open? Akite. Very good. Akite. Akite. Kudasai. Kudasai. Hi. Next. Number 2. Ay, i-delete ko muna yung ano ha. Yung parang underline. Ito guys, ano to? Ano yung ticket? kipo, Okay, very good. Kipo. Kipuga. Kipo. Ga. Ano yung to come out? Deny. Naging Deny. deny na lang. Nay. Deny. Inay. Toke. Denay. Toki. Kuno. Kuno. Botan o. Butan Hi. o. Ano yung O ano? shite. Ano yung press? Very good. Oshete. Kudasai. Kudasai. Next, number 3. Ano yung telephone number? Dinwa. Ano yung number? Bango. Denwa bang, Hi, very Dinwa. good. Denwa bango. Dinwa bangko. O. Hi. Ano yung gusto mong malaman? To know. Shirita. Okay, Shiritay. shiritai. Very good. Shiritai. Toki. Shiritay toke. Hi. Ichi zero. Yon. Hi. 0 for 1 Hi. ayun. 0 for ne. Gamitin mo yung ano, Hichi zero yon. Ichi 0 yun ne. Dinwa o. Hi, very good. Kakimata. Okay, very good. Last number. Okay, ano yung raft? Daizoku, Reizuku. Very good. Reizuko. Rizokuga. Zokuga. Ano yung Kushu desu. okay, kosho? Kosho no? Wala yung no guys. Kosho toki. Kushu toke. toki, Tenkiya. Okay, Oh, very good. Yo. Thank you. Dimas. Thank you. Oh, ano yung called? Yobimas. Yobimas. Very good. Ang galing nyo naman pala. Ako pala yung na-scam. Akala ko tumitingan kayo dito eh. Okay, we will proceed. Ay, but before that, we should take our break. Break. Hi, Yasumi, masho, minasan, dozo. Yasumi. Hi. So we will proceed here sa ating next na practice for the picture number 1. We have it here. Ay, example para. Yung i-press. Kono, botan o. Yasan? kuno botan o, oshite, oishimasu, Ite. Oshimasu, tama. Oshimasu. Oshimasu. Hi. Kyoboka. Kipo. Kipo. Kiboga. Kipo is ticket. Kipoga demas. Kiboga. Dimas. Po. Kipo. Hi, kipo. So pag Kipo. press mo daw yung button, may lalabas na ticket. Ticket. Hi. So yung Kipo. yung oshimas magiging osu. To, ano nga yung gamit na to? It's like, okay, balikan natin. Minasan, baka nakalimutan nyo yung, ito guys, to. Yan ay automatic or inevitable. For example here, pag wake up mo daw sa umaga, when you wake up every morning, I drink coffee. Ano na siya? Parang na-habit mo na or automatic na naiinom ka na ng kape pag kagising mo sa umaga. As, minasan, may asa, every morning, may asa. May asa. Uki. Hiroto. Ukiroto. Okay, so gamit nito guys is parang inevitable, out of your control na automatic, uminom ka na ng coffee. Kohi o nomimasu.
And yan yung gagawin natin sa example here. Okay. Kaya nandito si to. Pag press mo daw yung button, may automatic na lalabas na Tike. hipuga. Pakibasa Hipuga. minsan, kuno, botan, o, Puno. Oh, Butan boto. po. Usoto. Tuto. o suto, Usuto. Demas. Ifuga. hipuga, demas. Ifuga. Dimas. Hi. How about number 1? So please analyze koreo heikimasu. Koreo. Isu ga ogu kimasu. Koreo. Bigo. Ikimasu. Isuga. Isuga. Hi. Ano yung gagawin natin sa number 1? Magiging hiku. Hiku to. When you pull daw, if i-pull mo daw to dito guys, yung nasa picture, Sa akin lang ba, Chappy? yung chair ay mag-move. Ogukimasu. Ma-move yung chair. Minsan nakita Okay. yung picture. Klaro sa inyo yung picture. Identity. Ay, okay. So, koreo, hiku. Hiku is yung i-pull. Ano yun sa Tagalog i-pull? Birahon kasi yan sa ano eh. Hindi. Hindi sa tulak. Pull. Ay. Ay. Yung ano, Birahon. hilahin. 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 Very good. Pag hinihila mo daw yung, eto guys, sa chair, yung isu, magmo-move. Ogukimasu. So, yung hikimas, magiging hiku to. Ikot. To. Yung pattern is the to. Yung automatic, pag hinila mo yan, Hikoto. Isuga. Ano? Ogokimasu. Yokokimasu. okay, Ogokimasu. yogu. Yugo. Ay, yogo. Yogokimasu. Or ogokimasu. Ugo. Minasan? Ugokimasu. So, yan, di kudasai. Koreo. Yoko. Iko. Hiko. Ikoto. Ay, Hi. hikoto. Isuga. Ogo. Ogokimasu. Isuga. Isuga ogukimasu. Next, number 2. Ano yung nangyari sa picture? Nag-flash ng Paul. Hi. All. If you touch daw, sawarimasu. If you touch this, koku, koreo. If you touched, kore ni sawarimasu. Mizuga. Mizuga. Ano yung mizu? Tubig. Water. Okay, very good. Tubig. Yung water, demas, lalabas yung tubig. Mizuga, demas. Again, yung demas, guys, yan ay labas, come out, demas. So, yung sawarimas, magiging sawaru. Kasi ri, gagawing u. Sawaru, to, mizu, Isuga. Dimas. Dimas. Misuga. Dimas. Kore ni sawaru. Misuga. Dimas. Hi, very good. Next, we have number 3. Ano yung nangyari sa number 3? Kapag i-turn. Ano nga yun? Inikot. Hi, very good. Ano nga yung turn natin sa vocabulary? Mawashimasu, hidari. To the left. I-turn mo daw, sumami o. Mo. Hidari. Yung knob, yan ay sumami. Minasan knob. Ito yung knob. Sumami o, hidari i. Mawashimasu. Hatoga. Asuga. Chisaku. Narimas. Narimas. Okay. So, ano yung sound? Chikaku. Chikaku. Oh, sorry. Ato yung Chikaku. sound. Ato yung sound. Quiet. Chikaku. Ano nga yung song? Uta. Ita. Ay, uta Ay, pala. Uta. Yung music, ongaku. Pag sound, ato. Song, uta.
Uta. Chisaku, nagiging ano daw, hindi na maingay. Yung, ano tawag, pag sa atin, di ba, yung speaker, pag ganyan pa left, naghihina yung volume. So, dito lang din, yung ginawa niya, tinurn niya to the left, yung knob or yung tsumami, nagiging quieter or mas mahina yung volume. So, yung mawashimasu, magiging Ina. Mawashin. mawasuto. Mawaso. Mawasuto. Mawasoto. Hi. Kono, tsumami. Tsumami is yung knob ha. Ito yung pinupull. Ay, hindi siya pinupull. Tina-turn. Yan ay tsumami. Mawa. Kuno. Mawa. Ay, Hi. kuno. Tsumami o. O. Widari. Hidari. Hidari. To the left. Hidari. Hi. Wasimasu. Hidari. Marimas. Mawasu. Mawasuto. Mawasuto. Otoga. Otoga. Shizaku. Narimasu. Daku. Narimas. Hi. Okay. Narimas. Next, you have number 4. Pag tinurn mo daw yung into the right naman, Meggy. To the right naman yung pag turn ng knob or ng ito sa atin switch. Ay, hindi switch. Ano to, guys? Yung parang yung ilaw, denki, agaruko, narimas. Yung ilaw nagiging brighter. Agaru. Parang naglalight pa yung ilaw, yung electricity, denki. So, the same, yung mawashimas, magiging mawasuto. Suto. Mawasuto, denki ga, ugaru, ukaru, Ukaru narimas. narimas. Very good. Diba guys, chisay to, chisay tes akaruy. Pero pag anito si pattern na narimas, so yung magiging, palitan ng ku yung mga adjective. To become brighter, to become quieter. To become brighter kasi yung chisaku, narimas. Akaruko, narimas naman ay to become brighter. So, kuno, sumio, Kuno mitsumi o. tsumami o, Tsumami o. Okay, ano yun? Yo. Owasoto. hi. Ano nga yung hidari? To the left. Ito guys, to the left. Tapos yung migi, to the right. Right. Okay. Now we will have to read it without the hiraganas. Number 1, kore. Koreo. Hi. Ano Ano yung yan? kuan? Ito. Ano yung Iko. cool? Hiku. Iko. Very good. Hiku. To. Itsuga. Isu. Ano yung isu? Upuan. Upuan. Itsuga. Isuga. Ikimas. Ogukimasu. Ogokimas. Nagmo-move. Ogokimasu is to move. Okay. Next, number 2. Korine. Kore. Hi. Miro. Sawaru. Tawaroto. Hi. Ano yung water? Ito yung kanji ng water. Mizu. Mizuga. Yung come out, Suga. demas. Dimas. Mizuga. Misuga. Demas. Dimas. Hi. Next, number 3. Kono. Kuno. Tsumami. Tsumami. O. Ano yung to the left? Hidari. Hidari.
Oto, ano? Mawasuto. Mawa, Mawasuto. Mawasuto, Otoga. Hi. Ofuga. Ot Hmm? oto. Yung sound. Sak- Oto. Otoga. Otuga, Chisaku. Saku. Nagka-quiet daw. Narimas. Chisaku. Narimas. Hi. Chisaku narimas. Next, last number. Kono. Uno, Ano, sumami. mamito. Ano yung to the right? Ay. To the right, Migi. Migi. Migi, e, Migi, e. Migi. Mawasuto. Mawasuto. Ano yung electricity? Mawasuto, Denkiga. Denkiga. Akuruku narimas. Hi, very good. Narimasu. Minasan, naiintindihan? Wakarimasu ka, minasan. Saan na tayo? Okay. Ito na tayo, guys. Delete na. Sinong sagsulat dito? Ikaw, JM. So here, when you are asking for the direction of the place, kung paano, ano yung, anong tawag doon? Naliligaw? Or hindi naman naliligaw yung picture, but when you are asking kung ano yung lane na dadaanan papunta dito. For example, Genko wa doko desu ka? Ito daw yung Genko, guys. Let's assume na Genko to yung bangko. Paano papuntang bangko? Ano? Kosaten o Megi e ano, Magaruto Magaro to, Hidari ni dari ni, arimas, Narimas. arimas, So, tinatanong kung anong intersection. Kosaten is intersection. Yung turn, di ba? Magarimas, magaru. Turn ka daw ng megi. Pa-right. Right. Ito, pa-right. Para makapunta ka ng Genko, bangko. Genko, Hidari ni arimas. Then sa left, nandun na yung bangko, Genko. Bangko pala. Tama, bangko, Genko. Next, we have number 1. Shakusho, Municipal Hall. So, paano daw papuntang Municipal Hall? Ano, kosaten? Yung kosaten is intersection. Ano, kosaten? ano, kosaten, o, Hidari pa rin. Hidari. Hidari pa hidari, left. Hidari e. Magaruto. number 1? Number 1. Hi. Magaru is you turn. Ito yung pattern. So, ito yung sentence na gagamitin natin. Magaruto. Magaroto, Migi, Megi ni narimas. Megi ni narimas. Nandun sa right. So, ito right. Nandito sa right yung shakusho. Ano yung shakusho? Municipal Hall. Hi. Please read. Ano? Kosaten. Kosaten is intersection. Kono kosaten o. ano, kosaten, o, Yung left, Migi. hidari. hidari, e, Magaruto. Magaroto, Megi ni narimas. Hi. Narimas. Ay, arimas pala. Nasa right. Ito. Nasa right yung shakusho. Municipal Hall. How about number 2? Si Bijutsukan. Ano yung Bijutsukan? Art Museum. So, paano papunta doon? You'll just have, yung gagamitin mo lang na words, ano, kosaten. Kosaten is yung intersection. Kosaten o. Migi naman, pa-megi. Pa-right, megi. O, megi i. Magaruto. Ay, hindi.
Sensei. Pa-left na siya. Left. So, hidari. Hidari e magaroto. Magaroto. Arimas. Hidari ni arimas. Nasa left pa rin. So, hindi to tama yung mga answer ko dito, guys. Hindi siya Naligaw, Sensei. hidari to, guys. Hidari. Hindi Maggie. Well, wait, I'll write. Naligaw si Daniel. Ako din, naligaw din ako eh. Next, we have number 4. Number 3. So, jo, shash, jo. Yan ay parking lot. Parking. Parking lot, jo, sha, jo. Ano yung to straight lang? Joshua. Rosario. At dito kasi yung bridge. Nakita niyo yung bridge? If i-cross mo daw yung bridge guys, yan ay hashi. Hashi o, yung cross naman, Hashi. watate. Masugo. Tio. Hashi. Masugo Watate. ikuto. Masugo straight. 'Di ba? Masugo ikuto. Tapos nandito siya sa left. Hidari ni arimas. Hidari ni Arimas. Hi. Ano nga yung bridge? Hashi. Tapos if you cross the bridge, yung cross naman, watate. Masugo straight. Masugo ikuto. Masu- Go straight. Pag sinabi mong go straight, masugo iko. Hi. Tapos nasa left. Parking lot. Hidari, yung parking lot. Bakit Miggy yung answer ko dito? Uy, Ay naku, ko. sleep well na dapat lagi morning ako mag-answer. Gabi kasi ako Para nag-answer. nakain. Hidari. Next, you have number 4. Ano nga yung bridge? Ito yung bridge. Hashi. Hashi o Hashi. mawate. Ay, sorry, watate Shio. pa. Hashio. Watate. Watate. Yung straight, masugo. Ikuto. Masugo. Ikoto. Hidari ni Hidari ni Arimas. Hi. Next, number 4. Ano yung number 4? Denwa. Yung telephone. Hi. Ano? Kosa o. Nasaan yung Ano? denwa? Nasa right. Maggie. Migi. Megi Migi. Magaruto. Magaroto. Megi. Hidari Ni Migi. Hidari. Arimas. Ay, Megi to siya kasi nasa right. Megi ni Arimas. Migi ni Arimas. Hi. Arimas. Oh my God. Hidari pa rin yung answer. Hidari pa rin yung Hidari yung na-answer ko. Megi siya, guys. Nasa sa right. Oh my God. I hate drugs. Oh my God, I hate sleeping late. Okay ba? Ang answer na wala na nagkalima. Wait, minsan na may nagkumakatok. Ala. 5711. $87,000 yan. Ano yan? Dalibe. Nakidnap na si Sensei. Ha? Nakidnap na si Sensei nung kumakatok. Malaki na. Malaki na yun. Sensei. Minasan? Kaya niya na yan. Ha? Kasi malaki. Ano daw? Narinig ko yung malaki, sensei.
Makatok yung lolo ko, guys. Gusto makipag... Sa, sabi kasi ni Roel San Sensei, Ha? nakidnap ka na daw eh, nang kumatok. Hindi, yung lolo ko Sabi ko kumatok. ni Roel San, Nakumatok yung lolo ko, guys. Nakikipag-inuman sa father ko. Oh! kaya sabi ko malaki, kaya na yan. Biro, Oishi. Ay, kapak. Sorry, minasan na. Nakipag-usap. Ay, okay. We will read. Guys, pagkatapos nito, you will have your exam for lesson 23. So, basahin man natin to. Ito na yung last Ah, na exercise. So, for number 1, let's read. Toyonde kadasai, minasan. Ano? Iyak. ano yan? Kosaten. Ano, Kosaten is intersection. Again, kosaten. ano, kosaten, o, Oh, kosaten, o, hi. Ano yung left? Magarot. Hidari e magaru. hidare, magaroto, Arimasu. Ano to? Megi ni arimasu. higini, arimas. Hi. Number 2. Yung Bijutsukan Art Museum. Saan makikita? Ano? Kosaten? Ano, kosaten, o, Hi. migi, Hidari siya, guys. Ito. hidare, Hi, hidari e magaruto. magaroto, Arimasu. hidarene, Hi. arimas. Very good. Next, number 3. Shojasho. Ito yung parking lot. Shojasho. Ano, Ano? Kosaten. Ay, hindi siya ano. kosaten, o, Ito, guys, ay, number 3 na pala tayo, hindi tayo number 1. Ano yung bridge? Hashi. Hashi o watate. watate, Yung straight, go straight. Masugo, ikuto. sugo, ikoto, Hidari. Hidari ni mas, arimasu. hidarene, arimas. Hi. Next, you have number 4. Saan makikita yung telephone? Ano? Kosaten. Ano, kosaten, o, O, ano, ano to? migi, Ito ay Megi. migi, Very good. Megi. migi, hidari, ay, Magaru. Magaru is magaro, hi. Megi ni magaroto, migini, arimasu. Yung magaru, guys, yan ay turn. Mag-turn ka daw to the right. Very good. Tapos yung makikita mo, yung telephone, nandun na sa right din. Megi ni arimasu. So guys, ano lang, simple lang yung kanji ng hidari at saka megi. Sino makapagsulat? Hindi ako marunong mag-drawing. Ano to? migi, Ito, si Megi. Very good. Ito, si Hidari. migi, Hidari. Ito, Megi. hidari, Hidari. Tama ba? Parang hindi. May ganun pala. Ay, so ito ito yung Hidari. Ito yung Megi. gi, Okay, Megi, Hidari. I-ano na yan? ha, I-add nyo na sa notes nyo. Alam niyo na yung kanji ng left and right. So, minasan, wakarimasu ka, minasan. Ay, wakarimasu. Hi. So, kukunin ko yung exam nyo for lesson 23. So, fresh pa sa inyo ha, yung na-discussion. Baka malimutan nyo na naman yung answer, guys. Kaya nga, yung purpose natin pag tapos ng lesson, pag tapos ng discussion, exam agad, para mas fresh pa yung mga in-answers. I mean, yung discussion and maka-answer kayo. Wait, kunin ko muna. Jomar-san. Wala si Jomar. Hi. Makatulog ka na. Yung exam. Favorite mo.
Favorite niyo, Monday. Monday na naman. So we will have our Monday for Favorite. lesson 23. We'll start with Monday Ichi. This time, may pagpipilian ulit. For example, kay mono ni. Okay, iku yung ikimas. Kasi nandito yung pattern na toki. So, dapat yung verb naka-plain form. So, hindi pwede ikimas. Dapat gawing plain form. Dictionary form, iku. So, kapag daw pumupunta ako ng shopping, kapag nag-shopping ako, yung ikimas kasi is go. Kapag pumupunta ako mag-shopping, doo, mote ikimas. Card, nagdadala siya ng card. Kasi wala siyang, ano yung cash? Can. Wala siyang cash. So, gumagamit siya ng card. And ito guys, yung ikimas, crash out na kasi nagamit na sa example, ginawang iku. And for example number 2, tsumaga, yung wife, tsumaga, I like to be called wife. Ang OA. No, parang ano, no, sa feeling. Wife. Pero hindi pa ako mag-ano, guys. Parang yung call sign nilang JM, baby eh. Baby ba? Yung nakita ko sa My Day. Kalimutan ko. Ba't baby? Baby yun, no? JM or hindi? Chupo lang kailangan ng baby ang tawag. Ang cute naman, baby. Sumaga, itay, toki. Kapag may sakit yung wife niya, risotto rande, koju shimash. Wow. Minasan. Sana all. Sana all talaga. Ay, hindi itay. Hindi siya itay. Inay pala. Inay, sorry. Imas kapag, sabi dito guys, pag nandyan daw yung wife niya, kumakain sila sa restaurant. Wow, sana all. So yung imas, nagiging inay. Inay. Ay, hindi. Holo, uy, grabe na dyan akong kon. Naging negative. Kapag wala yung wife niya. Kasi walang magluluto. Kapag wala yung wife niya, sa restaurant siya kumakain. So yung imas kasi, to exist, 'di ba? So to exist, yung negative ng to exist yung, this is for, ano yung imas? For living things, may buhay. Arimas naman, ito guys, arimas for non-living things. So imas yung ginamit, kasi may buhay naman tong wife, tao. So tsumaga, inay. Pag wala daw yung wife niya, sa restaurant siya kumakain. So, minasan, wakarimasu ka? Nai form, pag negative. Dictionary form naman, pag naka-plain lang. Then, that's what you're going to do for 1 to 4. And may pagpipilian, guys. Yung natira na lang, arimas, karimas, watarimas, demas. And, based sa last natin na exam, inulit nyo yung nagamit na. Remember ako, may nag-ulit ng answer kahit na-crash out na. So, hindi na to gamitin, guys, yung mga naka-crash out. So, you'll just have to utilize the remaining choices. Yung arimas, karimas, watarimas, and demas. Dozo, minasan. Please send your answers, Do not forget. Kasi fino-forward ko din yan kay Sensei Miki. Minasan, wakarimasu ka? Hi. Hi, okay. Parang ano na, nag-low na yung voice nyo. Dozo. Tushukande. Huno ang Japan ang sagot sa kahirapan. Minasan. Minasan, yung kulang na lang sa inyo yung number 3. Ka JM, number 3. Minasan, bakit hindi nyo nakuha yung number 3? Minasan.
Tama yung answer nyo na arimas, pero ano yung negative form ng arimas? Nine. Okay, very good. Ay, tama pala si Rowell dito, Nay. Yung mali lang ni Rowell, number 1. So, bonus na to guys. Yung number 3, ang answer dyan, yung Nay form ng arimas, Nay lang. Nay. Um, um, Ay, number 3 pala yun. Gomenasai, minasan. Arimas. Arimas. Yung number 3, Nay na lang yung arimas. Ah, Yung negative form niya is Nay. Sensei, Answer na nag-send yan. po ulit ako. Hi. yun Kare. pala yun. Kareru, very good. Perfect na si Rowell-san. Kareru, yung number 1 pala yung ano mo na Rowell-san, no? Sensei. Hi, yukatta desu ne. Ah, Omirito, congrats. Pwede pa pala mag-send? Yung number 1 lang kasi Hindi yung pa, ano hindi pa niya. nag-send. Kulang. Hi. So we will proceed. Isend, kung gusto niyo mo mag-send, mag-send. Okay, Mina-san. I will delete the answers and we will proceed for next Monday. My next Monday pa here. Pipiliin niyo, may pagpipilian kayo, guys. Uchi-e. Kairu or kaita. Toki. Tadaima. To imas. So, ano yung gagamitin natin? Pag nakapauwi na ka na ng bahay, tapos sinabi mo na yung tadaima, I'm home. So, of course, kaita. Natapos na yung action, nakauwi ka na. Hindi pwede kairu. Kairimas to, di ba? To return home. Pero pipiliin nyo kung ano yung tamang conjugation. Dictionary form or ta form. So, yung answer is ta form because nakarating ka na, sinabi mo na yung tadaima, I'm home. So, for number 1, may pagpipilian, tsukariru or tsukarita. Number 2, deru or deta. Number 3, okiru or okita. Then number 4, neru or neta. Madali lang to. Pwede niya lang to ano nga sa Tagalog yung patakaan, JF? Bintot-bintot. Kasi may pagpipilian eh. Magbintot-bintot na lang kayo sa dalawa. Ano yung pagpipilian? Oo. Pagpipilian ito, deru or deta. Tsukariru or tsukarita. Okiru or, ito lang. Kasi yung answer nyo, isa lang yung kukunin nyo dyan. Dozo, again, yung pilihan nyo, dictionary form or ta form. Dozo minasan. Okay. Minasan, yung iba na hindi pa na pa-perfect, ulitin lang ha, minasan. Hi, Sensei. Ay, pero ano naman, parang ano na siya. Pag hindi nyo na perfect the first time, yung second time nyo na, perfect nyo na. Kasi dalawa lang naman. Kaya nga. Yan. Pero at least you tried, minasan. That's what matter most. And we need to say goodbye and good night to each and everyone. Have a good night, minasan. Yasumi nasai. Yasuminasai. Arigatou gozaimasu, Sensei, sensei. Arigatou gozaimasu. We will continue tomorrow, yung Salamat. Monday. Ay, tapos pagkatapos ng Monday, Monday ulit. Hindi. Gusto mo, JM? Lesson Gusto ko 24 lang. na. Aray Ah? ko, malapit na. Malapit na yung final exam nyo for Monday, lesson 25. After lesson 25. Sana sensei, Monday na lang ang exam para makapag-review. Hi, okay, we still have Thursday and Friday. So bukas, exam, continue ng exam, tas
lesson 24. Mag-exam pa tayo sa lesson 24 on Friday. So baka Baka next mga week, Miyerkules pa. na yung lesson 25. Tapos exam. Those Mga of you, Miyerkules pa pala exam. oo. Hi. Have a good night. And ja mata ashita ne. Diyan mataas ka na eh. Dane, Yasumi na minasan. Hi.